purpose of those demons, ne, depression, anxiety, suicidal thoughts, addiction, jealousy, gossiping, quarreling, itu khan laga piche de demons function kure to ki nimide kure ase jane, to drag you to the lake of fire. Their only purpose janibide demons can be purpose thake ase. Takhan laga purpose, takhan apni ke duk di thaka to ki ase, ki nimide ase, norok te loi jabole nimide. Takhan laga purpose te tu thaki kina takhan bi kam kure ase. The purpose of those demons is to drag you to the lake of fire, the pit of fire. Norok te apni ke tami kina, apni ke duk dile to apni sur ke pahori jabo. Apni laga duk te hi focus krubo, apni sur ke reject kuri jabo. When you reject Jesus, now there is this wonderful question: can we lose our salvation in the Vedana? People say that once saved, always saved. Of course, but let me give you this. Isur laga side pa kita bi na hare hobi ami tujun laga side pa hare salvation do. And that is what the devil is after. If you change your mind, apni laga bhavna, apni laga decision change kule apni norok te jabo pare koi gina Satan do janya nimire, he is still tempting you. He is still giving you problems. Apni khan namune pastor kirya, reverend kirya, missionary kirya, evangelist kirya, kini mide. The devil is after them because he knows that he can change their decision. That is what the enemy is working for. Purpose thaki kina. Na apni khan hunis na honya nai. Kunuba pastor backslide hola hunis na honya nai. Kunuba reverend backslide hola hunis na honya nai. Oh, Satan ba chani thaki shugule do, itu to salvation ek bar pai jaise kitabi na haribo koi kina, itu chani thaki shugule do ek bar salvation paise kitabi na haribo shule do, Satan do ek bar salvation dai paisile taki kitabi tut na di jabo. Ami kiman be koshish korili bi pache bole ase eko kam nai, ini chhadi be chhadi na jai jabo. Holi bi tai janya ase tai ke temptation ti thaki shugule do, for example na tai kau mangso de overtook pai kina tai chhadi be ajiba jisu ke ami biswas nai. Charibi, ajiba ami Jisu ke biswas na koi kina tai laga decision to change kuri kina chai le do apni salvation haribo pare. It's not because of God, but it's because of your own decision. Choice thake do itu free will choice. When you reject Jesus, that is our downfall. And itu depression, anxiety, suicidal thoughts, addiction laga biya atma. तो इटू purpose निमिदे function करे, इटू purpose निमिदे काम करे कि अपनी के नरक ते लई जाबले निमिदे की करे अपनी के इटू दुनिया दे थाका अपनी के तुते which আমি খান বেশি ভাগ তেদু না বুঝে এবার খারাপ বলে the enemy knows that and actually grace preacher পিছে আছে দে grace preacher পিছে আছে once saved always saved এনেকা কয় one after another pap laga jivande thake dulu na hobo. The enemy knows if you change your decision, you can lose your salvation. That is the reason every day he is tempting you. Hotai phojor sam apni kile temptation face kore. Now I'm telling you, temptation is not actually a sin, but when you commit it, it's a sin. Temptation apni face kore itu dimide apni to pap ho jaise naga nohoi de. Jisu Christa bi tai bi 3 bar temptation log kurise to holi bi 2 bar tai letara hoise naga nohoi do. He overcame. I jidibo parise na. So temptation to ami khan to face jodi Jisu Christa, even the Son of God was tempted. Think about it. The enemy, very cunning enemy. Even the Son of God was tempted. Holi bi tai jidise to. Holi bi ami tujun do itu na buji kina once saved always saved koi kina ami tujun khushi thaki ase ek din do hisu gule do itu khushi laga jiban deba ami khan bishi regret korbole laga time be ahibo. Etu goni the purpose of those demons ne the purpose of depression anxiety piche de apni ke duk di thaka it's to make you change your mind. Those demons kile apni naga jiban de kam kuri ase apni right purpose to thakina ami bi Jisu nimide thakibo koi kina apni decision to loi kina chaso to be along the way apni par decision change hoi thake. Why apni par tuk log pai thake kile
because it demons kan the first to apni laga soch apni laga kaw mangso de apni ke tuk dibole mon ase কিন্তু আপনি tuk paise gole tuk pa time dehi apni decision change koribo pare apni comfort aram pa thakile decision change na koribo holebi etu tuk to ami khan enter koribo na pare na pishi bhag to theologians kan bi sorge chari kina jai jai holebi janibi de temptation jidia manu do isor reward kore kile reward kore temptation jidia manu khan ki kile reward kore because tai isu ke na chari kina firm hoi kina thakan me reward pi paai holebi etu chitibo para na gile reward pabole na hari jai go etu karone amala jiban de amakan isor dimi de hossa dibi thaki ase na any nam sam de maybe living for Christ etu hoi kina thaki ase because when you truly walk the faith of your life apni laga jiban laga asol biswas to kita apni hossa dibo thai kina chai jai satan ba apni laga jiban de kam kuribole shuru hoi jai apni ke depressed loneliness apni ke addiction apni ke insecure apni ke fear kori etu kham ba sob apni ke pandi di jai etu purpose ki nimide ase apni ke norok te loi jabole nimide apni laga decision change kuribole dibole nimide jisu logode ba piche kori dibole nimide that is a wonderful song there is a one I have decided to follow Jesus right no turning back so the enemy wants you to turn back we often sing that song right আমি গান হতাই দেন আমি যিশু লগা পিছে যাব মই মন বনাই লৈছে যিশু পিছে যাবলে না সো আমি গান ডিসিশন লই কিনা আগে বাড়ে রন্দে সাতান নকিলে আপনি লগা জীবন হতাই তুতে গলে আপনি কে পিছে ঘুরাই কিনা চাই যাবলে দিবলে নিমে দেয় কিলে আপনি পিছে ঘুরাই না চাই দিলে আপনি লগা সালভেশন হারিয়ে যাব তো anybody getting my point or not now once you change your mind, once you change your decision, that is your downfall. No turning back. No turning back. Question. Edu karne similar to that. Edu ke bhi similar hoye kina Jisu Christa edu prithvi de aha to ki nimida aise to apuni ke bacha bole nimida. Ami ke bacha bole nimida aise. তো পবিত্র আত্মা তো আপনাকে বাঁচা বলে কাম করে আছে whereas তাই তো আপনাকে কমফর্ট দে আপনাকে আরাম দে আপনাকে আজাদি দে এনেকা কোন আপনাকে বাঁচা আছে হলিবি ডিমন্স কাঁদো আপনাকে তুক দিব আপনাকে ডিসিশন চেঞ্জ করবলে দিবলে নিমিরা হলিবি হোলি স্পিরিট আপনাকে গ্রেস দি থাকিব আপনাকে মদদ করি থাকিব হে চিন্তা নকরিবি দে আমি আছে দে ডিসিশন চেঞ্জ নকরিবি দে আমি আছে দে আই এম হেল্পিং ইউ দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য হোলি স্পিরিট হালেলুয়া Put your hands in your heart, close your eyes, and speak it out aloud after me. Ami, Ami, mountain, Nahobo. Ami laga, Biswas, Bodli, Nahobo. Ami, Piche, Nasapo. Ami, Jisu nimide, Zinda thakibo. Aro tai nimide hi. থাকিব যিশু নাম দে আমেন বলি যাব দে so how many of you want to go to heaven sorum na khai na how yes all of us na all of us we want to go to heaven na even me too I want to go to heaven but I've learned this one thing and I want to give you that tonight I'm not going to give you heaven tonight আজি সামনে মই আপনি খানকে স্বর্গ না দিব বুঝিছে I'm not going to give you heaven yes it's very much genuine আছে তো আমি খান স্বর্গতে যাবলে মন যা no I'm not going to give you heaven tonight I want to give you the honor of heaven hallelujah I want to give you the honor of this earth Malik আপনি স্বর্গতে যাবলে মন যায় না ও আমি তো হেভেনে যাবলে মন যায় না ইমাজিন হেভেন উইদাউট জিসাস ইমাজিন করে সব একবার স্বর্গ যিশু না থাকে কিনা কিনা হেভেন একটা হবো হেভেন ইজ ওয়্যার যিশু খ্রিস্ট কোনটো জায়গাতে থাকিব তাতে হি স্বর্গ আছে হালেলুয়া
So tonight we are talking about heaven ki ami to heaven de chabole mon ase heaven kone ase heaven de chabole mon ase heaven de chabole mon ase hole bi aji rati to moi apni khan ke heaven na dibo hole bi heaven laga malik heaven laga creator that means Jesus Christa the creator of heaven and earth yani ami khan Genesis 1:1 diba pai jabo de etu পৃথিৱী পুৰা আকাশ সংসাৰ স্বৰ্গ পুৰা পনা এটো ক্ৰিয়েটৰ কি আজি ৰাতি আপনি খানকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা আছে আপুনি লগা পাৰপাস তো খালি তাই নিমিতে থাকিবি তাই নিমিতে থাকিব লাগে হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এবাৰ কনফেস কৰিব নে আমি খান নেই হাত উঠাব সুগবন কৰিব আমলা বিশেতে কব দে আমি যিশু কে আমি লগা ঈশ্বৰ আমি লগা राजा আমি লগা মালিক পুরা মন ব্রা মানিকিনা লৈ আছে যিশু নাম দে আমেন see